अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपके तमाम जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाए, तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला हिफाजत करे, आमीन। मैं आज नवाफिल यानी नफिल नमाज़ें, इनके बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा, लिहाजा पूरी तवज्जो से सुनिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दोस्तों, फ़र्ज़ नमाज़ें ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि हम क़र्ज़ हैं। हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन अगर बंदे की फ़र्ज़ नमाज़ों में कुछ कमी आ गई तो अल्लाह फरमाएंगे कि देखो मेरे बंदे के पास कुछ नफिलें भी हैं, अगर नफिल नमाज़ें हैं तो उनसे फ़र्ज़ों की तकमील कर दी जाएगी। तो इस बात से मालूम हुआ कि नफिल नमाज़ों का ज़ख़ीरा भी अपने पास काफ़ी रखना है। तो बहुत से ऐसी नमाज़ें हैं जिनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। देखिए, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नफिल नमाज़ों में वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज सारे नफिल नमाज़ों में तहज्जुद की नमाज अफजल है। ऐसे वक्त में जबकि सारी दुनिया सो रही हो, बंदा उठकर अपने रब के सामने नमाज पढ़ रहा है, तो तहज्जुद की नमाज के बहुत से फ़ायदे। अल्लाह वाले कभी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ते। अंबिया के ऊपर तो फ़र्ज़ थी, लेकिन हमारे लिए नफिल है। नफिल नमाज तहज्जुद के 12 रकात हैं। 12 रकात, दो रकात से उसको अदा करना है। सुबह की नमाज का वक्त जब शुरू होता है, उस वक्त जब उसका वक्त रहता है, रात के आखिरी हिस्से में जो है उसको अदा करना है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का चेहरा देखना चाहते हैं। उस वक्त फरिश्तों से फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, तुम मेरे उन नेक बंदों के पास जाओ, जाकर अपने परों से उनको जो है झपक कर उनको उठाओ, जगाओ, ताकि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ें। मैं उनको देखना चाहता। तो इसके बहुत से फ़ायदे। अल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज जो पढ़ता है, एक अजीब नूर उसको देते हैं, एक अजीब खुशी उसको देते हैं। लिहाजा इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। तो तफसील में अगर मैं जाऊं तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी नफिल नमाज़ों के बारे में भी बात करनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसके बाद देखें, नमाज़ों के बाद एक बड़ी तरकीब हमारे लिए। ज़ुहर की नमाज में देखें, 4 सुन्नत है, 4 फ़र्ज़ है, 2 सुन्नत है, उसके बाद 2 नफिल नमाज ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना है। और उसी तरह इशा की नमाज में 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा पढ़ लें, 4 फिर फ़र्ज़, उसके बाद 3 वाजिब। इशा की नमाज में जो है पहले 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, उसके बाद 2 सुन्नत हैं, 2 नफिल हैं, 3 वाजिब हैं, उसके बाद फिर 2 रकात नफिल नमाज। यहाँ से इनको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करना है। और उसके अलावा देखें, सुबह की नमाज हो जाती है तो थोड़ी देर अल्लाह पाक का ज़िक्र करने के बाद, जब सूरज निकल जाए, जब मकरू वक्त ख़त्म हो जाए, तो 4 रकात इशराक़ की नमाज नफिल नमाज 2 रकात से पढ़ना है। फरमाया, जो आदमी इशराक़ की नफिल नमाज़ें पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको बहुत अजर व सवाब अता फरमाते हैं। और दिन भर
اس کے کاموں میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، روزی بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اور تھوڑا سورج تیز ہو جائے تو ایسے وقت میں چاشت کی نماز بھی، چاشت کی نماز اس کو بھی جو ہے نفل نماز ہے، اس کو بھی جو ہے ہم پڑھیں گے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہمارے حصے میں لگے گا۔ تو اسی طرح چاند گرہن، سورج گرہن ہے، اللہ کے نبی نے اس کی نماز بھی دکھائے ہے۔ کبھی ایسا موقع ہے تو ہم ضرور جو ہے اس نماز کو بھی پڑھنا ہے۔ بارش بند ہو گئی، میدان میں جا کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز استسقاء، اور اس کے ساتھ ساتھ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جب بھی کہیں سفر کو جانا ہوتا تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، اور پھر سفر سے واپس آتے تو مسجد جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے مکان پر جاتے۔ ہم لوگ بھی ایسی عادت ڈالنا، کیوں؟ ہم لوگ ہمارے نبی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح صلاۃ التوبہ، کم سے کم جب ہم سو رہے ہوں تو ایسے وقت میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ نہ معلوم دن بھر ہم سے کتنی جو ہے غلطیاں ہو گئیں، اللہ سے معافی چاہنا ہے۔ جو بندہ اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میرا بندہ دیکھو مجھ سے ڈر کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف فرماتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کی نماز، اور جب کہیں کوئی ارادہ کر رہے ہوں صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اور کام ادا ہو گیا، صلاۃ الشکریہ، شکریہ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں بہت سے ایسے نمازیں ہوں گے جن کو ہم نے جو ہے بے فانی سے، غفلت سے، جان کر انجان کر چھوڑ دیا ہوگا۔ جب بھی موقع ملے 2 رکعت نفل نمازوں کو پڑھتے رہنا ہے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم جو ہے صرف فرض نماز، واجب نماز پر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ خوب نفل نمازوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور بھی بہت سے نمازیں ہیں، لہٰذا میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نفل نمازوں کو بھی کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے رد ربا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، آگے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔